देखंतु ए जगह ना मु कहबी वीडियो लास्ट कहबी निश्चिंत कहबी एम भण जाउचंदी आगरे। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ स्वागत करछि मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को आशा करुछि प्रभु जगन्नाथ कृपारु आपण माने समस्त भलर थिबे मु भी मध्य भलर अछि। जदि आपण माने मो चैनल नुआ आइते प्लीज मो चैनल सब्सक्राइब करे जमार भी भूलिबेनी। आउ चलतु आज तो बहुत सुंदर वीडियो नहीं कि आसी आपण मान सामना को देखौछि आपण देखंतु मा अधिक किछि गपिया चाहुनी एबे डायरेक्ट मु नै जाउछि आपण को मोर सेही सुंदर सुंदर दर्शनीय स्थान जगह देखिया पई आपण को नै जाउछि। आपण माने देखंतु जदि देखला पर वीडियोटी आपण को भल लागियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चिंत करिवे काहे आपण मानक भल पाया बिना आम आग को जाई परिबुनी किछि भी नुहे आपण मानकर भल पाइबा आशीर्वाद एमती सब बेले आम उपर थाउ आउ जेती बाट भी आम आसीचु केवल आपण मानक भल पाइबा पई ही आसीचु और एमती जीवन सारा एमती आपण मानक भल पाइबा थाउ आउ आम चेष्टा करूची मु चेष्टा करूची आगु को एमती भल भल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक सामना को नेकी आसीबी। आ प्रभु जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु समस्त को भले रखि थांतु। जय जगन्नाथ। आपण मन तो जानी थिबे मोर अवस्था कौन हेछि बोली तापर भी इच्छा जो जगह ना कौन बड़ा सुंदर प्लेस ब्यूटीफुल प्लेस जगह ना बुझी कहीदेवी एड्रेस भी देदेवी जार आसार इच्छा अच्छी समस्त पड़े आस बढ़िया बढ़िया जगह अच्छे ये उठे वाव ताला पड़ जाइए खरा टाइम आसो दिह दर्शन कर ताला पड़ो ना कौन कर देखु सांग मैंने बहुत सुंदर जगह खरा तो गोड़ हाथ ताती जाऊँगी कौन जीव आज्ञा जाऊँ कट जा आसुनु आई कहीं बसिया सियाड़ भल जगह थी तमें तो पेली है दुर्बल खरा ना था मुझे आउरी केते टाइम रही बायाणी जेतु खरा प्रबल थिला खाली सांगे सांगे आसुनु खाली आखि बुले आसिया रास्ता सेमती हाय तथापि भी एठी जो मंदिर शिव मंदिर अछंती सेठी भी हमें देखि पानी जेतु बहुत सुंदर जगह यार भी देखा इच्छा हम मत एड्रेस पचार मुझे कहीदेवी शीत दिन आसा को बढ़िया लगे ये खरा दिन तो मालो ये कमला फड़ी आश्रम टाइप रही बढ़िया जगह रोचन बोधे समस्ते ना पणस नाची देती गचर पूरा कौन देवे नहीं जीव शीत दिने आसवा बुलाबुली कर ना रे भोजी भोजी कर खाई पीक जीव गोड़ घोड़ी जाऊल गोटे बाट अच्छी जो कष्ट हो बर देखा कष्ट टे हो बर सब
ମାରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନୟାଗଡ଼ର ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଘୁଆ ବୋଲି। ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁରା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତ ପୁରା ସବୁଜ ବନାନୀ ଖରାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଯେହେତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିଲା ଆମେ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଉପରକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଗଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଥିଲା ଯାଇଥିଲି ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ। ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନ ତ ଆମର ପୁରା ପିକନିକ୍ ପାଇଁକି ଶୀତ ଦିନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁଠି ଯାଇକି ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଲ ଲାଗିବ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଚାରିପଟେ ଆଡ଼େ ସିଡ଼ିକି ଦେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ତାପରେ ଆଗରେ ମୋ ଗେଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଖରାରେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ମଣିଷ ଏ ଖରାରେ ବାହାରିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେ କହିଲା ଆସ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ନେଇକି ଏମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବାପ କି ହସଲ, ଆଉ ହସନି ମା। ଏମିତି ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ବେଶୀ କେହି ଆସିନଥିଲେ, 3, 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଖରା ଥିଲା। ମା ଯାଉଛୁ ନା ଏ କଣ୍ଟିଲ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ତାର ମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଅଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ତାପରେ ଏପଟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଗଲୁ। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମୁଁ ଏତେ କିଛି ନେଇପାରିନି ଯେହେତୁ ଖରା ହଉଥିଲା। ମାନେ ସେ ପାଚିରି ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ତଳ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପୋଖରୀ, ମାନେ ସେ ତ ବହୁତ ମନୋରମା ହେଇଛି। ମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଖରା ଥିଲା ନା, ଖରାରେ ସେଠି ରହି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଯାଉଥିଲି। ସେମାନେ ଖାଲି ଛାନି ଯାଉଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଖରା ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ପରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେଇଠିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଠି ବି ବେଶୀ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କରିଛି ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଜାଗା ନାଁ ବି ସବୁ କହିବି, ଆଡ୍ରେସ୍ ବି କହିବି। ଯଦି ବି କିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା। ତ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତ ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏତେ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବୋଧେ ଆସିପାରିନି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯିବି। ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମାନେ ଖରା ନହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ, ବସିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁକି। ଖରା ଦିନ ତ ଆଉ 2-3 ଜାଗା ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ତରତର ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖରା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବୁଲି ପାରିନଥିଲି କହୁଛି।
आउे सेपट भी गेट बंद होती एपट भी गेट बंद हो जाइए जेहेतु खरा प्रबल थिला 12टा तो नहले ठाकुर पहड़ पड़ा कथा नुहे तो खरा दिन पहाड़ ऊपर तो कहीं आसी ना बुलाबुली कर बोधे आउ मंदिर मैंने बोधे पलैंती ताला पकई देकी जेहेतु मुझे पारिनी देखु मुझे ग्रिल बाहर गेट बाहर थी कैमेरा खाली भीतर टे बुले आनी ता भीतर भी बहुत सुंदर हो मत लगुच जी देखा बहुत सुंदर लगुच ता भीतर शिव मंदिर अच्छी आउ एमती कौन मंदिर अच्छी मुझे पचारि पारिनी किंतु बहुत सुंदर जगह देखो मुझे भीतर भी कैमेरा बुलेकी आनी तो ये देखु ये माने गोटे मेडिकल अच्छी सामने जो घरटा मेडिकल गोटे अच्छी कार कौन के असुविधा सुविधा हम पहाड़ उपटा ना मेडिकल गोटे अच्छी तापरे ये देखु यही जो साइड रे या जो साइड जो अच्छी ना तो इसे पट देखु से माने भोजी भोजी हुए बढ़िया जगह तलटा यहाँ जो ऊपर आम ता तल जो लाइन टा से फिस्ट फिस्ट करती पूरा पिकनिक करने मस्त जगह बहुत सुंदर मुझे से सब पलि आसिले ना से पलि आसिले देखो तो ये आम ननदी आगे आगे चली आम छुआ सब आम अपा भणजा से सब तलक पड़े मुझे देखापी कि जाइए माने गोटे जगह गोटे भलसे देखी से रही जाती तो चलती आगे मुझे पछे पछे टे सुट कर से देखा सब एमती जगह गुड़ा सब कहते एमती अच्छी सेमती अच्छी हाँ बहुत सुंदर जगह आपण मैंने देखिपे राम मंदिर तो गछ गछ साधारणतः वर्षा दिन शीत दिन तो पूरा सुंदर लगुथ जगह देखो के सुंदर सुंदर सब माने मूर्ति ये देखो बर्तमान आम आसी पहुँची गलु आ गोटे जगार से तो देखिले ता ना हूँ बाघुआ बोली आठिकी आम आसिलु देखु ये जगह ना मुझे कहि वीडियो लास्ट कहि निश्चिंत कहि आम भणजे जाऊँच आगे बहुत सुंदर लगुच ना देखो मत तो मस्त लगुला कि जेहेतु पूरा खरा से पूरा दर्शन कर देखो पाद पूरा पड़ से तले पाद पोड़ी जाऊला पूरा फटका जाऊला जेहेतु जाइचु तो सी पाखापाखी तो सी बोधे देखा एत इंटरेस्ट नथिले छाई बसिले आम ये जाऊँ चप्पल ये आम माँ खोलुँच आम नंद साइड चली देखो केते सुंदर जगह जंगल सब से मुंडिया या गोटे जगह वीडियो कर बहुत सुंदर जगह देखो पार्क टाइप गछ गुछ बढ़िया से तो देखिले तले आसला बेले केते कारुकार्य होती प्रशासन जदि आउ टिके जगह दृष्टि गोचर करते तो आउ डेभलप होता आउ लोकलोचन आसी पारंता जमीक बणमल्ली बण में फुटिकी रहा भाया रही जाते भी लोक जापार दूर दूरांतर जदि किसी प्रशासन आर माने पर्यटन स्थली किसी गोटे माने आख्या दियंते तो बहुत भल हुआ बहुत लोक भी आसते बहुत सुंदर जगह ये देखु आमर राधाकृष्ण मंदिर।